सहित खेलिबनी तुम सहित कथा है मुनिलो खेली तुम मत छाड़ी कुआड़े भी जीवनी तो ए अपा हाँ एठी तुम साथी रे खेलिमु कुआड़े जिमुनिलो हौ हेला मत छाड़ी जीवनी तार ठीक अछि लो तारे खेलिबी अरे भौणी अपा राखी पटरा बांध दियालो जंगल भीतर को चली आसली कथा कहूच कि हेले एठारे पुणी निघंच कारण भितर निघंच कारण भितर पुणी युवती मानक मेल ए विदेशी बाबू हाँ एटा तो हम खेलिया पे आसीथिलु हेले आपण एटी काहे आसीच मो हाँ हेले मो कौन पाई आसीची को काम ने आसीची हेले तमे मते पचारि बालो कखिएलो ए मां केमिति कथा कहूच कि आमे तो एटी खेलुथिलु झिया पिला माने तमे पुआ पिला आसीकी एटी काहे खेल को डिस्टर्ब करी हेलो मु सतरे जानी जानी तम मेल रे आसी नथिली सतरे हां ए विदेश बाबू हां आसीच जेते बेले तुम्हार परिचयटा हमको दियो हेलो ए कौन हला कि मो ठिकाना हाँ हईलो चिन्हा नाई जना नाई पुणी खुआड़े ठिकाना मागिबाकू चली आसी आहा केमिति कथा कहूच कि जे आसिल चिन्हा नाई जना नाई बोलछ तमे तो एठी आसिल हम खेला को डिस्टर्ब कला तब ना मन परिचयटा आपन को दियो
ଆଲୋ ଏ କ'ଣ ହେଲା ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ଯଦି ତମେ ତମର ଠିକଣାଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତା ନା ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମ ଆମ ଠିକଣା ହଁ ତମେ ଶୁଣିବ ହଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ କୋଉ ସର୍ତ୍ତ ମ ଯଦି ସା ଆମ ପରିଚୟଟା ଦେଇଦେଲେ ତୁମର ପରିଚୟଟା ଆମକୁ ଦେଇଦେବ ତ ହଉ ହେଲା ବାବା ସତେ? ତମ ଠିକଣାଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦିଅ ମ ଆଗେ ପ୍ରମିସ୍ କର ମୁଁ କେବେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତ ଛୁଇଁଲି ସତେ କି ହଁ ତାହେଲେ ଡାକି ଦଉଛି ହେଲା କାହାକୁ ଆମ ଅପାକୁ ତମ ସେ ଅପା? ପରିଚୟଟା ଦେଇଦେବେ ତୁମକୁ ଇଏ ପୁଣି ତମମାନଙ୍କର ଅପା ହଁ ହଁ ହଉ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହ ମ ଆଲେ ଏ ଅପା ଏଇଠିକି ଆସ ଏ ଅପା ସେ ବିଦେଶୀ ବାବୁ ନା ପରିଚୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଲୋ ପରିଚୟ ହଁ ହଁ ଦେଇଦେବ ଏ ଅପା ପରିଚୟଟା ତ ଆମର ଦେଇଦେବ ହେଲେ ସେ ବିଦେଶୀ ପରିଚୟ ବି ମାଗିବ ଲୋ ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିବି ଆରେ ବିଦେଶୀ ବାବୁ ହଁ ଆମ ଅପାଟା ତୁମକୁ ପରିଚୟଟା ଦେଇଦେବେ ସତ କହୁଛ ହଁ ହଁ ଲେ କ'ଣ ହେଲା କି ତମେ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କର ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି ହେଲା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯିବା ଲୋ